औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी पहचान की एक नई एपिसोड के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर ख़िदमत है। जनाब, आज जो उन्वान लेकर हम आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं, यानी आज जिस उन्वान पर हम गुफ्तगू करेंगे वो सबसे बुरी और मज़मूम आदत जो इंसान की है और हर किस्म की कौली और अमली बुराइयों की जड़ है, और वो है झूठ। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। जब कोई भी इंसान अपनी किसी भी बात के ख़िलाफ़ करता है, यानी किसी भी बात को सच के हवाले से बयान नहीं करता बल्कि उसके बरख़िलाफ़ बयान करता है, तो वो ख़ुद को भी धोखा दे रहा होता है और दूसरों को भी फ़रेब में मुब्तला कर रहा होता है। हर पैगंबर की ये सिफ़त है कि वो सादिक़ है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका का हम जब जायज़ा लेते हैं, जब हम पढ़ते हैं तारीख़ इस्लाम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ भी हैं, अमीन भी हैं। जनाब, इस्लाम की लुग़त का जो सख्त तरीन लफ्ज़ है वो है लानत। इस हवाले से यानी लानत का क्या मतलब? अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह की रहमत से महरूमी। इस ताल्लुक़ से जब बयान किया गया और हमने कुरान मजीद का मुताला किया, तो काफ़िरों के हवाले से शैतान को ख़ास तौर पर लानत किया गया। काफ़िरों को इस हवाले से वईदें सुनाई गई, यहूदियों को, मुनाफ़िक़ीन को वईदात सुनाई गई। इस ताल्लुक़ से सूरह आले इमरान में क्या इरशाद फ़रमाया? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो आज हम झूठ के हवाले से, झूठ की मज़म्मत के ताल्लुक़ से बात करेंगे और हमारे साथ मेहमान शख्सियात भी हमारी तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले नशिस्त पर जो रौनक अफरोज़ मेहमान शख्सियत हैं, दर्स व तदरीस से इनका ताल्लुक़ रहा है, एक तवील अरसे से ARYQ TV के साथ हैं, आपके पसंदीदा स्कॉलर डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी ज़ैनब। अब तबीयत कैसी है आपकी? जी ज़ैनब, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। और उनके साथ अगली नशिस्त पर जो रौनक अफरोज़ शख्सियत है जनाब, इनका भी एक जुदा गाना और एक अलहदा से अंदाज़ तकल्लुम है, अंदाज़ फ़िक्र है, कई जहतों से बात करती हैं। आसमा बतूल, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसमा खैरियत से हैं? खुश आमदेद। मेरी पहचान में आपको भी कहते हैं। आप झूठ की मज़म्मत आज का हमारा उन्वान है। आगाज़ कर लेते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में, क्या इरशाद फरमाएंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़ैनब, अच्छी सिफ़ात इंसान का ज़ेवर हैं, बेशक, और बुरी सिफ़ात इंसान के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का बाइस हैं। सबसे बदबख्त इंसान वो है जिसे हक़ और सच का पता हो फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा है। सही। इसलिए कि ज़ैनब, सच को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती और झूठ के कोई हाथ पाँव नहीं होते, झूठ की कोई मंजिल नहीं होती, और एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। झूठ ज़बान से बोला जाए या अमल से ज़ाहिर किया जाए, अल्लाह ताला ने झूठों पर लानत भेजी है, गुनाह कबीरा है, और झूठ बोलने वालों को अपनी रहमत से दूर कर दिया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका सबब एहसास कमतरी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि झूठे हैं जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं रखते और झूठ बोलते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा वो लोग हैं जो हद से गुज़रने वाले और झूठ बोलने वाले हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम खुशू के साथ खुजू के साथ दुआ करते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि झूठों पर अल्लाह की लानत क़यामत तक रहेगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बुतों की गंदगी से बचो और झूठी बात से बचो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह झूठ बोलने वालों को और शुक्र अदा ना करने वालों पर को कभी अपनी राह नहीं दिखाता।
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بیماریوں کو بڑھا دیا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضر ہوا، کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ کہنے کا یا رسول اللہ، مجھ میں کچھ ایسی برائیاں ہیں جن کو میں ختم کرنے کی قدرت نہیں رکھ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم میں کیا برائی ہے؟ تو شخص نے کہا یا رسول اللہ، مجھ میں چوری کرنے کی عادت ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے، جب جھوٹ بولنا تم چھوڑ دو گے تو خود بخود ہر برائیوں سے نجات پا جاؤ گے۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور گھر جا کر خوش ہونے لگا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی آسان اور سہل چیز کا وعدہ کیا۔ جب وہ رات میں سونے کے لیے لیٹا تو اس کو چوری کرنے کی عادت تھی، جیسے ہی زینب اس نے چوری کا ارادہ کیا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ وعدہ یاد آیا کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس نے چوری کے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، جنت میں جانے والا کون سا عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ بولو، سچائی کی راہ اختیار کرو۔ سچ کی قوت ایمان کو اسٹرانگ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اور وہ بڑے سے بڑی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دوزخ میں جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے دور رہو۔ جھوٹ برائیوں کو جنم دیتی ہے، گناہوں کو جنم دیتی ہے، اور انسان برائیوں کے راستے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کا راستہ اختیار کرنے اور گناہوں سے، برائیوں سے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، اللہم آمین۔ آپ اب بہت ہی خوبصورت انداز اور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ جھوٹ کی مذمت کے تعلق سے ارشاد فرما رہی تھی، اور اب ہم بات کر لیتے ہیں جھوٹ کی مذمت کے تعلق سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ آسمہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسمہ، جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دعوی نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے، جھوٹ کی مذمت کے تعلق سے آپ از روئے حدیث، از روئے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو روزمرہ ہماری زبانوں پر ہوتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بجا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے ہمیں کر کے بتایا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، نبوت سے پہلے انہوں نے لوگوں کو کر کے دکھایا کہ میں کیسا ہوں، اور جیسے ہی وہ نبوت ان پر آتی ہے تو اس کے بعد وہ فوراً سارے لوگ ان سے بہت انسپائر ہوتے ہیں، اور انسپائر ہوتے ہی ان کی ذات مبارکہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو وہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو پہلے ہمیں اپنی شخصیت پر اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر ہمارے اوپر یقین کریں، اور اس یقین کی وجہ سے پھر ایک پازیٹیو امپیکٹ آپ کی شخصیت پرسنالٹی پر بھی پڑتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی کہ حدیث مبارکہ کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی نمونہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ ہم نے نہیں بولنا، اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری زندگی پر اس کے کتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی، جیسے بھی آپ نے بھی عرض کیا کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور رحمت سے دور ہونا ایسا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر شر داخل ہو جاتا ہے، پریشانیاں، مسائل میں ہم جکڑے جاتے ہیں، اور پھر اسے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو سچ بولتا ہے، اور سچ جو ہے وہ نیکی کا راستہ ہے، نیکی جنت کا راستہ ہے، اور کوئی شخص اتنا سچ بولتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ مستقل، یعنی اور پھر قیامت تک اس کا نام اللہ رب العزت صدیق رکھ دیتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ فجور کا راستہ ہے، اور فجور جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اگر کوئی مستقل جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ اللہ رب العزت اسے کذاب کے نام سے اللہ پاک
پاک کی بارگاہ میں اس کا نام لکھ دیا جاتا اللہ ہے. اکبر. تو ہم اللہ رب العزت کی اللہ کی رضا کے لیے ہی تو جینا ہے ہمیں. بے تو اگر شک. اللہ کی بارگاہ میں ہی ہم بدنام ہو جائیں گے تو پھر سوچے ہماری کیا ویلیو رہ جائے گی اللہ پاک کی بارگاہ میں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے کنارے ایک مکان تعمیر فرماتا ہے. اور اسی طرح جو شخص جھگڑا کرتا ہے, کوئی شخص اس سے جھگڑا کرتا ہے اور اس کے جو مد مقابل ہے وہ شخص غلط بات پر ہے اور آپ حق بات پر ہیں, تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس حق بات پر قائم رہتا ہے اور جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنت کے درمیان میں جگہ متعین فرماتے ہیں, وہاں مکان اس کا تعمیر فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بہت سے انعامات نازل فرمائے ان لوگوں کے لیے, ان کے لیے خوشخبری عطا فرمائی جو لوگ جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, سچ بولتے ہیں اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ انعام فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے اگر وہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے انعام اور خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ جنت کے کنارے اسے مکان تعمیر فرما دیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص حق بات پر ہے اور دوسرا شخص اسے جھگڑا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اپنا حق, وہ اس کو معاف کر دیتا ہے, تو اللہ رب العزت وسط جنت میں اس کے لیے مکان تعمیر فرماتے ہیں. اور اگر کوئی مستقل اپنی پوری زندگی اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اعلیٰ درجہ عطا فرماتے ہیں. یہ سارے انعامات ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم اس سے موٹیویٹ ہوں اور پوری زندگی سچ کا ساتھ دیں, حق کا ساتھ دیں, جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونے کے طور پر ہمیں کر کے دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں جناب آج ہم بات کر رہے ہیں جھوٹ کی مذمت کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم ایک جھوٹی بات کہو اپنے بھائی سے, تم ایک جھوٹی بات کہو اپنے بھائی سے حالانکہ وہ تمہیں سچا سمجھتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ چیز ہم دنیاوی طور پر آج کل معاشرے میں جا بجا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حق بات سمجھنے کے باوجود بھی, جاننے کے باوجود بھی اس کے خلاف بات کرتا ہے اور سچ بات نہیں کرتا, بلکہ جھوٹ پہ جھوٹ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جھوٹ کے جو منفی اثرات ہیں ڈاکٹر صاحبہ جا بجا ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں, ان کے کیا اثرات ہیں معاشرتی سطح پر آپ بیان فرمائیے گا, اور پھر اس کے جو نتائج ہمیں دکھ رہے ہیں معاشرے میں وہ بھی ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے زینب, یہ ایک ایسی مضمون بیماری ہے جو انسان کے ذہن پر, انسان کی شخصیت پر اور پورے معاشرے پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے. جھوٹ معاشرے میں لڑائی جھگڑے اور خون خرابے کا باعث بنتا ہے, کبھی کبھار بہت بڑے بڑے فساد کا باعث بھی بن جاتا ہے. دو دلوں کے درمیان دشمنی اور رنجشیں پیدا کروا دیتا ہے. نفرتیں کدورتیں بڑھ جاتی ہیں, محبتیں ختم ہو جاتی ہیں گی, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. معاشرے کا امن و سکون برباد ہو کر رہ جاتا ہے, معاشرے کا استحکام کمزور ہو جاتا ہے گا. اور جناب ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ ہر رشتے میں جھوٹ بولتا ہے. اس سے رشتے ناتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے, اس سے رشتے ناتے کمزور ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں امن سکون بھائی چارگی کا فقدان ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں تھا. جھوٹ معاشرے میں برائیوں کو جنم دیتا ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے تو بد زبانی اور بد کلامی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے. وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے, لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, لوگوں کو رسوا کرتا ہے گا, اور بڑے سے بڑا جرم کرنے سے ارتکاب نہیں کرتا, ضمیر کا مجرم بن جاتا ہے, وہ انسانیت کا مجرم بن جاتا ہے گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معاذ بن جبل گئے, کہنے گے یا رسول اللہ مجھے کسی اچھے عمل کا حکم دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو, نماز پڑھو, برے کاموں سے دور رہو. پھر اپنی زبان مبارک پکڑ کر کہا کہ اس کی حفاظت کرو. یہ منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, عیب جوئی کرنا, دوسروں کو نقصان پہنچانا, رسوا کرنا, جو انسان کو منہ کے بل دوزخ میں لے کے جائیں گی. تھوڑا سا اس فورم سے یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جھوٹ بولنے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. لوگ اپنی عمر چھپانے کے لیے جعلی
बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। सही। लोग बीमार नहीं है लेकिन हेल्थ का जाली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। लोग ओहदों की गर्ज से जाली डिग्री रखना शुरू कर देते हैं, हसद में, शेखी मारने में, दूसरों से बर्तरी जाहिर करने में। देखिए, जब ये झूठ इंसान का खुलता है ना, तो वो कहीं का नहीं रहता, ना दीन का रहता है, ना दुनिया का रहता है। दुनिया और आखिरत दोनों में वो जिल्लत की ज़िंदगी गुजारता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर है, कहनी या रसूलल्लाह, मेरी एक सौतन है, मेरा मियाँ मुझे कुछ भी नहीं दिलाता, लेकिन उसको जलाने के लिए मैं झूठ बोलती हूँ कि मेरे मियाँ ने तो मुझे ये दिलाया, मेरे मियाँ ने तो मुझे ये दिलाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कर कि तू झूठ बोलना छोड़ दे। जब तू झूठ बोलना छोड़ देगी तो तेरे लिए अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते हमवार कर देंगे और दुनिया और आखिरत में भी तेरे लिए भलाई के रास्ते पैदा करेंगे। और ज़ैनब, आपकी देखिए कि झूठ बोलने वालों को माशरे में इज़्ज़त वक़ार की निगाह से नहीं देखा जाता। जब इनका झूठ लोगों के सामने खुलता है तो वो अपनी शख्सियत को खो बैठते हैं, लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलता है तो वो झूठ बोलने की वजह से इतनी दूर जहन्नुम में जाएगा जितना मशरिक़ और मगरिब का फासला है। जब इंसान झूठ बोलता है तो लोग उससे कतराना शुरू कर देते हैं, ताल्लुकात, लेन देन, तिजारत में उससे कोई माहिदा नहीं करते और उससे रिश्तेदारी ख़त्म कर देते हैं। जब वो सामने से आता है तो लोग कहते हैं कि इस शख्स का क्या भरोसा, ये तो कभी सच नहीं बोलता, ये तो हमेशा झूठ बोलता है। तो अल्लाह ताला हमें झूठ से बचने की तौफीक अता फरमा। इसी की झूठ इंसान को तबाह और बर्बाद करके रख देती है और झूठ माशरे में तमाम बुराइयों की जड़ है। सही। आप जिस तरह से आपने भी इरशाद फरमाया, और ये हम अव्वल वक्त से ही बात का तस्करा भी कर रहे हैं, हमने अपने बड़ों से अपने घरों में भी बारहा सुना कि झूठ जो है वो बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, बल्कि हर बुराई की जड़ है। अब ये भी सुना गया कि एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार हमें झूठ बोलना पड़ता है, यानी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आसमा, आपका इंटरेक्शन काफ़ी लोगों से भी होता है, माशरती हवाले से भी मैं आपसे ये जानूँगी, इस बात के पस मंज़र के ताल्लुक से इस बात को किस तरह से इरशाद फरमाएंगी, रोशनी डालिएगा। देखिए ज़ैनब, झूठ एक ऐसा एक कभी अमल है कि जिसके अंदर इंसान एक मरतबा अगर उसकी तरफ राग़िब होता है और फिर उसमें धंसता चला जाता है, और एक मरतबा ऐसा होता है कि आपके दिल पे दस्तक होती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने झूठ बोल दिया। मुमकिन था कि आप अगर आपकी कहीं इंसल्ट होनी थी, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, या फिर आपने कोई काम आपके ज़िम्मे था, आपने वो नहीं कर सके, तो आपको ये कह देना चाहिए था कि मैं वो नहीं किया, मैंने थोड़ी सी इंसल्ट होगी। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का हमें खौफ होना चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। यानी आप पहले ही स्टेप पे सच्चाई के साथ कोई जायज़ उज़्र है, थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत को देखिए ना, उसके प्यार को देखिए कि वो आपसे कितना प्यार करता है। सारे गुनाहों के बावजूद वो आपके ऊपर इतने इनामात फरमाता है। तो झूठ तो उसको पसंद ही नहीं है ना, वो तो हमारा दोस्त है, वो तो हमारा रब है, वो हमारा पालनहार है। तो हम कैसे उसकी नाराज़गी को मोल ले सकते हैं? तो जो झूठ है वो तमाम बुराइयों की जड़ है। हज़रत इमाम हसन अस्करी के हवाले से आता है कि वो ये फरमाते हैं कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ कैसे है। वो फरमाते हैं कि जैसे तमाम बुराइयों के एक कमरे में बंद कर दिया जाए और झूठ को उसके दरवाजे की कुंजी बना दिया जाए। तो झूठ ऐसे ही है कि आप एक झूठ बोलते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरी बुराइयों को भी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं और आपकी ज़ात पर कोई असर उसका नहीं पड़ता। इसका नुकसान क्या होता है? इससे आपका दिल आलूदा होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और वो एक बुराई के पीछे, एक झूठ के पीछे आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे धागे एक दूसरे में गड़मड़ हो गए हों और फिर उनको सुलझाना हमारे लिए मुश्किल हो गया हो। और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस कबीह अमल से बचने की हिदायत फरमाई और बार बार ये फरमाया कि झूठ से बचो, ख़यानत से बचो, कि ये हलाकत है, ये हलाकत है, ये हलाकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम चीज़ों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि इससे हमारी ज़िंदगी में रोशनी हो, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को पा सकें और उसको राज़ी कर सकें। बेशक, सुभान अल्लाह। यानी दर हकीकत ये बात हम फ़ी ज़माना अपने माशरे में इर्द गिर्द अपने घरों में भी ये बात देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद भी इस बात में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए कि एक छोटी सी बात
देखने में या बज़ाहिर वो एक छोटी सी बात होती है, एक छोटे से नुक्ते से शुरू होती है, लेकिन फिर वो उसके बाद वो एक बड़ी तवील बहस चल रही होती है और उसके बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कहीं ना कहीं फैमिलीज़ में तनाज़े शुरू हो जाते हैं, नाइत्तेफाकियाँ शुरू हो जाती हैं, इस तरह से मियाँ और बीवी के दरमियान नाइत्तेफाकियाँ शुरू हो जाती हैं। वो एक झूठ जो हमने शायद कहीं किसी मजबूरी या किसी ऐसी बात के वजह से कहा है कि हमारी उस वक्त हम अपनी रुसवाई बचा सकें या हमारी तज़लील ना हो, उस वक्त तो शायद हम उस बात से महफूज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिस ज़िल्लत का हमें सामना करना पड़ता है वो इंतहाई शदीद होती है। तो अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरी पहचान, और जनाब आज जिस उन्वान पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी मेहमान जो शख्सियात हैं वो गुफ्तगू फरमा रही हैं, वो है झूठ की मज़म्मत। इस ताल्लुक़ से हमने अज़्रुए कुरान भी जाना, हदीस मुबारका की रोशनी में भी जाना कि झूठ किस कदर नापसंदीदा अमल है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने झूठ के हवाले से क्या वईदात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में नाजिल फरमाई हैं और हमें इससे किस तरह से बचना है। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा भी मौजूद हैं, आसमा बतूल भी तशरीफ़ फरमा हैं। डॉक्टर साहिबा, झूठ बोलने वालों यानी झूठों के लिए जो कुरान में वईदात हैं, क्या इरशाद फरमाएंगी? ज़ैनब, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है और अल्लाह उन लोगों को हिदायत नहीं देता जो झूठ बोलने वाले और एहसान फरामोशी करने वाले हैं। कुरान और हदीस के मुताले से ये ज़िक्र मिलता है कि अल्लाह ताला ने मुशरिकीन, कुफ़ार, यहूद पर लानत भेजी है, लेकिन इससे बड़ा ऐब और इससे बड़ी बुराई क्या होगी कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन में सिर्फ झूठ बोलने वालों पर लानत भेजी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह से किए हुए अहद और अपनी खाई हुई कसमों का सौदा करके छोटी सी कीमत वसूल कर लेते हैं तो इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, ना अल्लाह इनसे बात करेगा, ना इनकी तरफ नज़र करम करेगा, ना इन्हें पाक करेगा। इनका हिस्सा सिर्फ दर्दनाक अज़ाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ बोलने की वजह से इंसान का मुंह जो है वो स्याह हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान झूठ बोलता है तो झूठ बोलने की वजह से दोज़ख में इतनी दूर चला जाता है जितना मशरिक़ और मग़रिब का फासला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ बोलकर दूसरों को हंसाने वाला जहन्नुम में इतनी गहराई में डाला जाएगा जितना ज़मीन और आसमान का फासला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्स वो होगा जो झूठ बोलता है और इनके लिए अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाएगा। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़ैनब कि किसी शख्स ने किसी ऐबदार चीज़ को ख़रीदार के सामने रख दिया और उसे बेच दिया झूठ बोलकर, तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन पुल-सिरात पे रोक लेगा जब तक कि वह अपने किए से तौबा ना कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाकिम के सामने झूठी गवाही देने वाला ऐसा होगा कि अल्लाह ताला के पास जब हाजिर होगा रोज़े महशर तो उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे होंगे और जब तक क़यामत नहीं आएगी उसके पाँव जो हैं वो ज़मीन से हिल ना सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और सहाबा किराम भी तशरीफ़ फरमा थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें सबसे बड़े कौन से गुनाह हैं? सहाबा किराम ने पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना और झूठी कसम खाना। तो सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो किसी मामूली सी चीज़ की कसम खा ले? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहे वो एक टहनी ही की कसम क्यों ना खा ले, अल्लाह ने उसके लिए दोज़ख वाजिब कर दी है और जन्नत को हराम कर दिया है। तो देखिए अभी बात हो रही थी कि एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो देखिए हम हसद में भी झूठ बोलते हैं। अच्छा फलाने ने घर ख़रीदा, लोगों को घर की कीमत गलत बता रहे हैं। बच्चा इम्तिहान में फ़ेल हो गया हैगा, हम बता रहे हैं बच्चा इम्तिहान में पास हो गया है। जब उसी बच्चे का उसी
उसी शख्स का बेटा वहाँ अपना टेस्ट देने जाएगा, जब उसे पता चलेगा तो कितनी जिल्लत और रुसवाई की जाए। कपड़े इतने कम दाम में खरीदे, लोगों को हम बता रहे हैं हमने तो इतनी बड़ी जगह से इतनी महंगी दाम में खरीदे। तो माशरे में रहते हुए हमें रिश्तेदारों से, अपने शागिर्दों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मिलने जुलने वालों से हर रिश्ते में झूठ से परहेज करना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल ने झूठ बोलने वालों पर सख्त अजाब नाजिल करने की वईद की है, इसलिए कि एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और आप हम खुद अपने बच्चों को बता रहे होते हैं कि भाई जब आपकी आनी आए ना तो आप ये कहिएगा कि मैंने तो पोजीशन हासिल की है। अब आप ये सोचें कि बच्चों पर जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी को देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, उन पर ये इम्पेक्ट पड़ जाता है कि ये बातें तो झूठ में शुमारी नहीं होती, ये तो डेली रूटीन की बात है। हमने भी आगे 10 तरीके से फिर वो झूठ बोल देते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए अगर लेन देन का मामला हो ना, वालिद को अगर कोई बीसी के पैसे देने, किसी का लेन देन रखना, खुद घर में सो रहे हैं, बच्चों से कहलवा देते कि जाओ जाके कह दो अब्बा घर पे नहीं है। तो इस चीज़ में वालिदैन की तरबियत का बहुत अमल दखल है। वालिदैन को चाहिए कि अपने दीन और दुनिया में रुसवाई से बचने के लिए अपने बच्चों को झूठ ना बोलने की तरबियत। सही, यही सवाल मैं आसमा बतूल साहिबा से पूछने वाली थी। आपसे अर्ज़ ये करूँगी आसमा कि ये जो आदत है जिसका भी हमने जिक्र किया, ये बच्चों में फिर पुख्ता हो जाती है। बच्चों को कैसे झूठ से बचाया जाए, कैसे उनके अंदर से ये आदत को ख़त्म किया जाए? पहली नशिस्त में तो ये बात बेहतर है कि उनको इस चीज़ की यानी झूठ बोलने की आदत ही ना पड़े। हम अपने बिहेवियर से इस बात को बार बार करवाएं। ये इरशाद फरमा दीजिए, किसकी ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी को कैसे पूरा किया जाएगा? इरशाद फरमाइए। देखिए जिस तरह बिल्कुल आपा ने भी कहा ना कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारी औलाद हमें देख रही है जी। अगर हम एज अ टीचर हैं, एज अ या घर में हैं, हम एज अ मदर हैं, तो जो कुछ हमारे सामने हो रहा है बच्चे बहुत जल्दी उसे पिक करते हैं। तो आपको ये उसका बेहतर अंदाज़ा होगा। अभी मैं भी अगर बहुत सारी चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ बच्चों पर, और मैं ये महसूस करती हूँ कि कौन सी चीज़ वो ज़्यादा जल्दी सीख रहे हैं, तो उसको मैंने ये सोचा कि यानी पहले मैंने खुद उसको अपने ऊपर अप्लाई किया, अपना मुहासबा किया कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगी तो फिर वो बच्चे भी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हम घर में कोशिश करते हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, कभी कभार वो जैसे आपा ने कहा ना कि हम चीज़ों की गलत प्राइजेज़ बता के अपनी इज़्ज़त बढ़ाना चाह रहे होते हैं, या फिर हमारे जो हैं हस्बैंड्स या फिर हमारे घर वाले भाई लोग हमारे वो कोई ऐसा काम करते हैं जो मेहनत मजदूरी वाला है, और हम किसी को ये शो ऑफ कर रहे होते हैं कि नहीं हमारे भाई तो ऑफिस जॉब करते हैं और बहुत ऐसा काम है। तो ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे हैं तो बच्चे हमें देख रहे हैं, यानी घर के बड़ों की ही जिम्मेदारी, घर के बड़ों की जिम्मेदारी आती है। तो सबसे पहले हमें अपना मुहासबा करना है। अगर हम खुद ठीक होंगे तो बच्चे हमें देखकर हमारे ही नक्शे कदम पर चलेंगे और वो सच बोलेंगे। दूसरी बात ये कि वो जब झूठ बोल रहे हों तो आप उस वक़्त उनको ना टोकें और उनको बाद में बिठा कर ये कहें कि मुझे ये इल्म था कि आप झूठ बोल रहे थे, लेकिन मैंने सबके सामने आपको इंसल्ट नहीं किया। बच्चे के जहन में ये बात बैठ जाएगी कि मेरी माँ, मेरी मदर जो हैं वो सबके सामने मुझे इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मदर को पता सब कुछ है। सही। इसी तरह हम छोटे बच्चों की तरगीब देते हैं कि आपने झूठ बोला है, आपके फेस पे लिखा हुआ है, आपने गलत बात की है। यानी बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसे फेस करवाएं, ऐसे उनको बताएं, उनसे पूछें, उनको इम्तिहान में डालें कि बेटे आपने झूठ बोला है, आपने ये कैसे बोला है, अल्लाह ताला तो नाराज़ हो जाते हैं। फिर अभी आपको जो मुश्किल आएगी वो इसकी वजह से आएगी। जैसे हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी एक बात कहते हैं कि अगर हम झूठ या कोई भी बुराई की चीज़ इख्तियार करते हैं तो उसकी जो एक हकारत सी या उसकी जो एक बदी है वो हमारे आमाल पर आती है। हम इसी तरह जैसे बुरे अमाल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे चेहरे का नूर जो है वो चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें अच्छे अमाल करने की ज़रूरत है, सालेह अमाल करने की ज़रूरत है, नेकी वाले रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम देखें कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, उनको ट्यूशन भेज देते हैं, वो स्कूल जाते हैं या फिर बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनकी, माएँ अपने बच्चों के पास नहीं बैठ पाती, तो जब तक वो अपने बच्चे की पूरी बात नहीं सुनेंगी, उन्हें मालूम होगा कि कब मेरा बच्चा परेशानी में झूठ बोल देता है या नहीं बोलता, तो वो उसकी हर एक चीज़ से ज़रूर आगाह होंगी। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने बच्चों की बात सुनें, उनको तवज्जो से सुनें, उनको टाइम दें। हर रात में जब वो सोने के लिए बेड पर जाएं उससे पहले उनको बिठाएं, पूछें कि आज क्या क्या बात हुई, और ख़ास तौर पर जब उनसे कोई काम मिस हो जाए, कोई चीज़ गलत हो जाए तो फ़ौरन से उन्हें डांटें ना, वरना ऐसा होगा कि कल को उनसे कोई बात गलत हो जाएगी, कोई चीज़ टूट गई या कोई काम उन्होंने वक्त पर नहीं किया, तो उसका नुकसान ये होगा कि उन्हें लगेगा कि हाँ झूठ बोलना आसान हल है,
اس طرح امی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور وہ اس بات پر کاربند ہو جائے گا اور وہ مستقل جھوٹ بولنا اپنی بات کا حل سمجھے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جھوٹ نہ بولیں. صحیح, بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور اس بات سے ہم اس بات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو والدین اور بچوں کے درمیان جو گیپ آ گیا ہے, اس گیپ کو ختم کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. اور جس طرح سے ہم بچوں کو بٹھا کر ہم نے ان سے بات کرنی ہے, انہیں سمجھانا ہے, ان کو وقت دینا ہے, ان کو موبائل دے کر ایک طرف نہیں بٹھا دینا ہے. ان کی تربیت موبائل نے نہیں کرنی, ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے, گھر کے بڑوں نے کرنی ہے, والدین نے کرنی ہے, بڑے بہن بھائیوں نے کرنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپا, ہماری دیکھنے والی بہنوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, خصوصاً آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نجات کیسے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. تو اس کا ایک واحد یہی حل ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, انبیاء کرام و صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں, جن کے روشن پہلو کو ہم اپنی زندگی میں مشعل راہ بنا کر دنیا کی ہر برائیوں سے دور رہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ سکتی ہے, بے شک بلا شبہ. آسما, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں بس یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے, ہماری نگاہ میں ہونا چاہیے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. میں سچ بول رہی ہوں تو اس کا اثر میری زندگی پر آئے گا, اللہ مجھ سے راضی ہوگا. تو جو بات میں کر رہی ہوں اس کی میں جواب دہ ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں. تو ہر چیز کو اگر میں اسی طرح کاؤنٹر کرتی رہوں گی تو میرے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں یا میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے یا مسکرا کر میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو اس کا مطلب کسی کا مذاق اڑانا ہے, یا پھر آنکھوں سے میں اس کا اشارہ کر رہی ہوں. تو جو چیزیں جو ایکٹ میں کر رہی ہوں یا ہم کر رہے ہیں اس کا ایک نقصان, اس کا ایک یعنی یہ کہہ لیں یہ اعمال بد میں شمار ہوتا ہے, کسی اور شخص کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات ہمارے دلوں میں موجود ہے اور ہمارے دل کے نور کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم عمل کریں اور ان کو کاؤنٹر کریں. آمین. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ تمام باتیں اتر جائیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آسما بطول صاحبہ آپ تشریف لائیں, بہت مشکور ہیں آپ کے بھی. بس یہ جو ہم نے آج اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد ہی یہی تھا, ایک تو یہ تازگی ہمارے ذہن میں آ جائے اس بات کے تعلق سے, اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان چیزوں سے بچیں. بلا تحقیق کسی بات کو آگے بڑھا دینا بھی کہیں نہ کہیں اسی زمرے میں آتا ہے. حق کا ساتھ نہ دینا, کیونکہ جب ہم حق والوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں گے اور پھر کہیں نہ کہیں لامحالہ انہیں جھوٹ کا ساتھ دینا پڑتا ہے یا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اس چیز سے بچیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جھوٹ کو سننے والوں کے لیے بھی وعیدات آئی ہیں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے, لیکن آپ اس کو بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس بات میں سر بھی ہلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ خاموشی میں بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس سے بھی بڑی تنبیہ کی گئی ہے, اور یہ بڑے جھوٹ سننے والے ہیں. قرآن میں اس طرح سے ذکر آیا ہے. تو نہ جھوٹ بولیے نہ جھوٹ سنیے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام میری پہچان سے سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.